नमस्कार and welcome to Business Plus Television SD presents Bizwoman. Bizwoman आत्मसम्मानका साथ जिउनका लागि सुरु गरिएको नारी संघर्षको कथा हो. And today with us we have a very professional हुन्छ नि अहिलेसम्म स्टिल बिजनेस पनि रन गरिराख्नु भएको छ मेकअप स्टुडियो रन गरिराख्नु भएको छ त्यो इनर्जी अहिलेसम्म कसरी आइराछ द्याट एनर्जी किन आछ भने बिकज आई एम भेरी प्यासनेट of everything I do. I'm very passionate. So जब मान्छे आफ्नो कामप्रति प्यासनेट हुन्छ then the energy is always flowing. अब त खासमा काम गरिराख्नु पर्ने जरुरी पनि छैन होला आई सेड अब त म अलिअलि रिटायर पनि हुन थालिरहेको छ अब 18 वर्ष भइसक्यो यो फिल्डमा सो आई एम नाउ स्टार्टिङ अनदर थिङ सो आई एम लुकिङ फरवर्ड फर अनदर थिङ विच आई एम गोइङ टु स्टार्ट भेरी सुन त्यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न के स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अहिले I'm going to start my skincare range. Oh, okay. You know, it's going to be called Sneh Secrets. So what I believe in, what I, you know, the natural organic skincare, त्यो म स्टार्ट गर्न थालिरहेको छु सो त्यसको लागि म अहिले पढ्दै छु सो अहिले त्यसैमा म व्यस्त छु हुन त तपाईँ यति यङ देखिनुहुन्छ होइन लाइक अब एउटा प्यारेन्ट्स भन्दा पनि मान्छेले नपताउन सक्नुहुन्छ तर पनि एउटा प्यारेन्ट्स भइसकेपछि हुन्छ नि अब यत्रो लामो टाइम त काम गर्दै आउनु भएको हो नि त खासमा अब त रेस्ट लिने बेला भएन र अब आई थिङ्क रेस्ट त हात खुट्टा न यु नो चलेसम्म you have to keep working till your hands and feet are moving. So I don't think you should never stop because manchile jab creative field ma huncha their minds are always ticking. Creativeness is always happening, you know. So one should just keep going with the creative flow. भनेपछि मलाई के मैले केही पाएँ अब मलाई केही सम्पन्न भइसक्यो भनेपछि चाहिँ आफ्नो काम छोड्नु हुँदैन जबसम्म हामी गर्न सक्छौँ जबसम्म हामीसँग इनर्जी छ त्यो चाहिँ हामीले कन्टिन्यू दिइराख्नुपर्छ
Of course, for sure. Till I feel you are satisfied, fully satisfied that you have, helped everyone and done your bit, everything, you should keep going on. Unless you want to go to another job, another, field. तबसम्म त गरिराख्नुपर्छ. The another thing I wanted to know is हैन मैले मात्र हैन हामी दर्शकहरूले पनि खासमा हजुरलाई देखेर चाहिँ जान्न खोज्नु भएको होला यो कुरा हैन खोजिराख्नु भएको होला. Are you scared of aging? Oh, I think it's a very natural process. And luckily मेरो genes are very, I mean, my mother, she's 72 years old and उसको उहाँको फेसमा अहिलेसम्म एउटा चाउरी पनि छैन. So I'm pretty confident in the skin area that I'm not going to wrinkle very fast. But I don't think, I'm not scared of aging. But even if suddenly I see a certain part of my face fall, there are all these other products which are in the market. Why not? Go for it. मान्छेले के लाइरा हुन्छ नि, they have these Botox and injections. One can do a little bit of injection here, there. पछि चाहे भने, I'm talking about when I'm 60 years old. Why not? You have one life, look good, and सबै things just are like there. you, हैन? अहिलेसम्म touch wood, मेरो योगाले my face like it's keeping it intact. योगाको त कुरा छँदैछ हैन हजुर जिमहरु भन्दा पनि बढी योगामा फोकस गर्नुहुन्छ. म जिम गएकै छैन कहिले पनि जिन्दगीमा. जिमहरु भन्दा योगामा बढी फोकस हुनुहुन्छ. सायद त्यसले पनि हेल्प गरिरहेको होला हजुरलाई यो एनर्जी हुन्छ नि अहिलेसम्मको जुन अहिले एज यस्तो एजमा पनि जुन यङ देखिनुहुन्छ तपाई जति एनर्जी तपाईमा छ त्यसले गर्दा पनि धेरै हेल्प गरिरहेको होला. त्यो त जरुर हेल्प गर्छ. पर योगा चाहिँ मलाई भर्खर 2 वर्ष भएको छ. यो कोभिड टाइममा मात्रै स्टार्ट गरेको. यो भन्दा पहिले म गर्थिन. पर मेरो छोरी शी इज अ योगा टीचर ईशा फाउन्डेसन सद्गुरुको आश्रममा. So she is the first hatha yoga teacher in Nepal. So उहाँले मलाई सिकाएको थियो योगा. त्यो पछि त there's no looking back. Full of energy. So when I turned 50 years old, I started my yoga and there's no looking back. Then everything is doubled the energy. अब तपाईको चाइल्डहुडको बारेमा जानकारी लिऊ हैन अलिकति ब्याक जाउँ हामी हैन. अब इन्डियामा जन्मेर त्यहाँ हुर्केर हैन त्यसपछि नेपाल आउनु भयो बिहा गरेर हैन त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? लाइक त्यो जर्नी हुन्छ नि होल जर्नी इन्डियादेखि नेपालसम्म आएको जर्नी अलिकति रिकल गरौँ न. सो इन्डियामा हुर्के पनि मेरो फ्यामिलीमा both my grandparents दुईजनै नेपाली हुनुहुन्थ्यो. सो जे कुरा पनि नेपाली थियो. लाइक द हेल्पर्स वल फ्रम नेपाल, माई रिलेटिभ्स वर फ्रम नेपाल. हाम्रो खानेकुरा पनि सबै यो गुन्द्रुक तामा हामीहरू सबै सानोदेखि नै खान्थ्यो. सो इट वाज नथिङ न्यू. द होल हाउस होल्ड वाज इन अ नेपाली वे. So when I got married नेपालमा, so मलाई के नयाँ लागेन. It was like coming from one house to the other. Wow, that's great. That was very easy for me. So अब करियरको स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो जुन मेकअप फिल्डमा हजुरले हात हाल्नु भएको छ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? केमा बिजी राख्नु भएको थियो? अगाडि त म मेरो बच्चा हुर्काउनेमा बिजी थियो. किनकि जब I was 21 years old when I got मेरो बच्चाहरू and I grew up with them. उनीहरूसितै हुर्की म पनि सानै थिएँ बच्चाहरू पनि सानै थियो. सो जब दे वेन्ट टु बोर्डिङ स्कुल इन्डियामा मैले पठाएको थिएँ बोर्डिङ स्कुलमा. त्यो बेला यहाँ धेरै नेपाल बन्दहरू हुन्थ्यो नि अनि स्कुल धेरै जान्थेन. सो मैले ठाने म अब इन्डियामै पठाइदिउँ. म पनि त्यहीँ पढाएको थियो. सो त्यहीँ पठाइदिएँ. अनि त्यो पछि आई वाज लाइक अब के गरौँ? बोथ माई किड्स हेभ गन टु स्कुल द्याट्स वेन आई डिसाइडेड द्याट I have always been creative. School ma pani I was very good in art and crafts. So I said, let me do something. Then I studied the market. Then I saw that there were a lot of beauty parlors, but there was nothing called a makeup artist, So then I went to Bombay and I did a course. I did like a 3 weeks course. Bombay ma gaera sikhera aai, and that's how it started. भनेपछि छोराछोरीलाई अब स्कुल जान थाल्यो म घरमा एक्लै बसेपछि के गर्ने त केही न केही त गर्नु पर्यो नि भन्ने कुराले चाहिँ हजुरलाई मेकअप आर्टिस्टतिर धकेल्यो भनौँ हैन. एक्लै भन्दा पनि हैन एक्लै त आई लिभ इन अ जोइन्ट फ्यामिली. सो एक्लै त थिएन बट आई वाज बोर्ड के गरौँ जस्तै भएको थियो. अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी कम भयो नि त बच्चाहरू नभएपछि. एक्ज्याक्टली. एन्ड देन आई वान्टेड टु अर्न माई ओन मनी. इट्स अलवेज गुड टु अर्न योर ओन मनी. यु फिल सेटिस्फाइड एन्ड there's that self esteem पनि हुन्छ नि अलिकति. सो अब जुन टाइममा हजुरले खासमा यो जर्नी स्टार्ट गर्नु भएको थियो मेकअप आर्टिस्टको त्यो टाइम र यो टाइममा त धेरै डिफरेन्स छ नि त हैन. अब त्यति बेलाको मेकअप गर्ने स्टाइल अहिलेको स्टाइल कति ट्रेन्डसँग त्यो त अपग्रेड हुँदै जान्छ हैन. त्यसलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्दै लानु भयो हजुरले? कतिको गाह्रो थियो त्यो कुराहरू? जब हामी मलाई 2003 English year, अब नेपालीमा I don't know which year was it. 2003 I went to Bombay and started my makeup career. त्यो बेला त when I went there, did the course, came back,
त्यो बेला यो सोसियल मिडिया देयर वाजन्ट एनिथिङ लाइक द सोसियल मिडिया यु नो इट वाज नट एक्टिभ एन्ड अल सो आई युज टु वन्डर अब हाउ डु आई टेल पिपल द्याट आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट हाउ डु आई टेल कसरी भन्नु सबैलाई कि म यु नो I've come with this कला in my hand and you know I want to tell. So I was thinking about it. Luckily, मेरो एउटा friend who was a late Alok Nevang, who was that Sano Sansar भन्ने एउटा movie, Nepali movie को director. He's no more, but he was working for Kantipur TV and he interviewed me. He also did an interview like this and he asked me and त्यो देखेर धेरै मान्छे got to know that एउटा makeup artist भन्ने पनि एउटा प्रोफेसन रहेछ बिकज कतिजनाले मलाई ब्युटिसियन भनेर ब्युटी पार्लर म त्यो होइन I'm not a beautician. So then they said that and recognition अलिकति भयो फेरि पनि अहिले जस्तो सोसियल मिडियामा where we can put on Instagram and hashtag and you know it's so active त्यो बेला कहाँ थियो you know स्मार्टफोन पनि थिएन त्यो बेलामा then Himalayan Times interviewed me त्यसमा पनि अलिकति भयो and त्यो पछि के रे सुवर्ण छेत्री Hidden Treasure को one of the things he called me and wanted me to do the makeup for Miss Nepal. So then the journey started. So makeup field मा त हुनुहुन्थ्यो नि हैन ब्युटिशियन हैन हजुर मेकअप आर्टिस्ट खासमा यसको डिफरेन्स चाहिँ के थियो त्यति बेला So makeup artist is someone who deals with faces and has got a makeup studio हैन face and hair but a beautician is somebody who's got a beauty parlor जहाँ त्यो facial गर्छ waxing so त्यो मेरो थिएन so that is the difference between two of them. सो अब खासमा हजुरले अघि मेन्सन गर्नुभयो मिस नेपालको जर्नीमा पनि हजुरलाई कल गर्यो त्यहाँ पनि जानुभयो हजुरले मेकअप गर्नको लागि या जज पनि हुनु भइसक्यो हैन त्यो मेकअप आर्टिस्ट हुँदा हुँदै तपाईको जर्नीले चाहिँ कसरी पिकअप लियो Oh, so then after Miss Nepal, I came here and त्यो पछि they called me for Miss Nepal. त्यो बेला म भर्खर न्यू थियो हैन अब मलाई त्यो actually after I finished my makeup course when I in Bombay, I was called in एक हफ्तामै मलाई फेरि वापस बोलायो Bombay for the Lakme Fashion Week. Okay. And that was a very big thing. The Lakme Fashion Week Bombay को त #1 show थियो. त्यो कतिको ड्रीम हुन्छ मेरो त ड्रीम म त पत्याउनै नसके हामी मलाई किन बोलाको म त भक्करको यु नो पर मेरो टिचरले त्यो कला देखाइरहेछ मेरोमा अनि उहाँले अर्को त्यो मेकअप आर्टिस्टलाई भनेको थियो एउटा मान्छे छ नेपालको उसलाई बोलाऊ शी इज भेरी ट्यालेन्टेड भनेको थियो सो I went back to Bombay and then I went for the fashion week and all the top supermodels and you know everyone was there and I was very nervous because I knew the thing but मेरो हात त बसेको थिएन नि you have to practice so I went and then I went behind a lot of makeup artists and I did a lot of models go you know makeup so that gave me a lot of confidence मलाई धेरै confidence दियो अनि त्यो गरेर म वापस आएँ फेरि काठमाडौँमा आउँदाखेरि फेरि त्यही अब कसलाई भन्ने अब म छु म यहाँ छु भनेर अनि त्यो पछि मलाई एभरेस्ट होटलको शालिनी वाधवाले मलाई कल गरेर मलाई she gave me a job for 6 months she says every day I had to come to the casino and teach 10 girls makeup. Okay. So she used to send the गाडी यहाँ गाडी पठाउँथ्यो गाडीमा आउने भिन्दै कोठा कसिनोमा छिर्नै पर्थेन अर्कै कोठा थियो अनि उहाँको गर्ल्सहरूलाई सिकाउन थियो सो त्यही हो 6 महिनामा सिकाउँदा अनि मेरो हात पनि बस्यो and then there was no looking back. ओके भनेपछि हजुरलाई चाहिँ कुन टाइममा आएर चाहिँ अब हुन त अरूले कल गर्दैमा अब हजुरलाई कन्फिडेन्ट पनि थिएन बिस्तारै बिस्तारै बिल्ड अप हुँदै गयो हैन तर कुन टाइममा गएर चाहिँ हजुरलाई यस्तो लाग्यो कि ए ल मैले चाहिँ राम्रो गरिरहेको रहेछु है मेरो करियरले चाहिँ अब पिकअप लिँदै रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ कहिले गयो द्याट इज when मेरो दुलैहरू आउन थाले my brides, my first bride, second bride, then they started coming to me and they were happy मेरो काम गरेर अनि त्यो पछि there was non-stop of brides. I remember मेरो स्टुडियो धेरै सानो छ त्यसमा एक ताका 8 वटा brides 10 वटा brides because त्यो बेला अरू मेकअप आर्टिस्टहरू थिएन. So I was just the one, you know, people hadn't started. So for 8 years, it was just me doing makeup, brides. So it was like a really peak time of my life. So, you know, that's when I felt like, oh God, must be good at it. But now I'm so happy. There's so many of them and they're all talented. They're so talented. अहिले त खासमा मेलहरु फिमेलहरु बोथ है यो फिल्ममा एकदमै एक्टिभली लागिराख्नु भएको छ. Yes. Maleहरु are very talented. Male makeup artists are a different league. हाम्रो Nepal people are very talented. They are very creative. So everyone, even सानो beauty parlorsमा पनि talent भरपूर छ.
There's अहिले lots of झन् talent. अपडेट हुँदैछ किनभने सोसियल मिडियाको पहुँच सबैसँग छ, इन्टरनेटको पहुँच Exactly. सबैसँग Now छ that they are way ahead on, YouTubeबाटै they can do. हामी त रिफ्रेसर कोर्सलाई फेरि बम्बे जान पर्ने, फेरि कोर्स लिने. अहिले त युट्युबमा हेर्ने, they know everything. अहिले त धेरै इजी छ. अपग्रेड गर्न पनि सक्यो. Yes, product knowledge सबै अपग्रेड. अहिले त धेरै इजी छ मेकअप आर्टिस्टहरूलाई. अब मेकअप स्टुडियो खोल्दाखेरि हजुरले त आफ्नै घरमा एउटा सानो सेटअप लगाएर गर्नु भएको हो नि हैन. अब हजुरले चाहिँ खासमा यही घरमै गरे पनि हुन्छ. अब बाहिर मान्छेहरूले खासमा अब केही स्टार्ट गर्ने भने, बिजनेस स्टार्ट गर्ने हुन्छ, अलिकति राम्रो ठाउँ, राम्रो प्लेस, अलिकति राम्रो हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट खोज्नुहुन्छ. खासमा हजुरले चाहिँ घरमै स्टार्ट गर्नुभयो. Yes, I started in the house is because firstly I wanted people to come to a place where you feel comfortable. It's not like a complex ma or something. So यहाँ धेरै greenery पनि छ, and it's not, you don't enter the house, it's little out of the house. So I thought, and there was space also there. There was a room empty. So I thought might as well garema and let them come more at home. Let people feel at home also. And a lot of my clients have said we feel very homely. So it's a very private one-to-one with my client because it's quiet, there are birds chirping, धेरै noise छैन, so that's why. फ्यामिलीले चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्नुभयो अब मेकअप आर्टिस्ट हुने भन्दाखेरि हैन, म यसरी गर्छु भन्दाखेरि? मेरो सासू ससुरा सबैजना very supportive. हस्बैन्ड त अति नै, but all of them were very supportive. खासमा फ्यामिलीको सपोर्ट पनि चाहिन्छ हामीले केही गर्छु भन्दाखेरि हैन. फ्यामिलीको सपोर्ट बिना त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ. हुन त अब कुनै कुराहरुमा चाहिँ फ्यामिलीले सपोर्ट गरेन भनेर हामी गिभ अप दिने पनि गरेका छौँ हैन. तर त्यो पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन किनभने हामी आफ्नो काम भनेको निरन्तर गरिराख्नु पर्छ. चाहे त्यसले फिडब्याक दियोस् नदियोस् हैन, आफूलाई जेमा सेटिस्फ्याक्सन छ, जेमा ह्याप्पिनेस पाउँछ नि, त्यो कुरा चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरिराख्नु पर्छ. For sure. Oh, that's very true. People should not give up whatever they are passionate about. Not because घरमा मान्छेले के भन्छ. No, they should just go forward. अहिलेको सेन्चुरी 21st सेन्चुरीमा त झन् कोले गर्दा पनि गर्दैन त्यस्तो. हाम्रो टाइममा पनि धेरै हाउसवाइफ्सहरू हुन्थ्यो. दे थट अब कहाँ फुर्सद हुन्छ. पर मलाई सजिलो भयो किनकि मेरो बच्चाहरू बोर्डिङ स्कुल गएको थियो. उनीहरू यहाँ भए त म गर्न सक्थेन होला. बिकज होमवर्क, फेरि स्कुलको यो त्यो पेरेन्ट टिचर मिटिङ यो सबै गर्नु पर्थ्यो. सो द्याट्स वाइ आई वाज लकी. खासमा हजुर धेरै कुरामा इन्भल्भ हुनुहुन्छ हैन. मोडलिङ पनि गर्नुभएको छ हजुरले. अब भनौँ मेकअप आर्टिस्ट त हुनुहुन्छ, त्यो अभियस कुरा हो हैन. अनि अर्को भनेको म्यागजिनहरूको लागि, न्युज पेपरको लागि हजुरले कलमहरू पनि लेख्नु भएको छ. कति धेरै कुरा गर्नुभएको छ. खासमा यो मेकअप आर्टिस्ट भइसकेपछि आएको अपर्च्युनिटी हो कि योभन्दा अगाडि नै हजुर एकदमै हुन्छ नि यो सबै यो ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो? म 33 इयर्सको थिएँ जब मैले यो मेकअप आर्ट स्टार्ट गरेँ. आई वाज 33 इयर्स ओल्ड. सो त्यो पछि धेरै त्यो पछि देन माई फर्स्ट एड वाज द स्यामसङ एड. आई डिड दिस एड फर स्यामसङ, the apple khaiko, that ad, I believe that became very famous. That was all over billboards and yo tyo. So tyo pachi in the media I got noticed because aba the charitira tyo billboards e bhaira thyo. So then it was that football Samsung World Cup chalira thyo tesko lagi pani. Then there was Unilever, Vaseline and este 3-4 वटा पनि भएको थियो. So these multinational advertisements I did. So त्यसले गरेर पनि I was noticed. And then I wrote a column. I was a columnist in the Himalayan Times for 2 years under the name of Sneh Secrets. So every Saturday म मेरो आफ्नो सिक्रेट्सहरू टिप्सहरू दिन्थेँ. मान्छेले सवाल क्वेशन्स आस्क गर्थ्यो अनि मैले आन्सर गर्थ्यो. So people used to look forward to my Saturday tips. भनेपछि हजुर एउटा काममा मात्र स्टिक भएर नबस्ने, डिफ्रेन्ट कुराहरू एक्सप्लोर गर्न मन पर्छ. I love to do that. In fact, I sang a Nepali song also. I did a music video also. Why not everything? Then I did a play for the Nepal Britain Society to collect funds. I remember once I sang a song to collect funds for charity. So I've done everything in life, and that's all because of my husband. He's given me full freedom, He was a good man who let me fly and do whatever I want to. I went to Bombay to do a shoot for Women's Day. So I've done everything, I feel. Until now मेरो छोराले मलाई टिकटक गराइराछ अहिलेसम्म. एक्ज्याक्टली त्यो कुरा त म निकालिहाल्छु. कहिले एन्डै नहुने जस्तै. You don't even look like his mother. Thank you. My daughter's already 30 years old. I have a daughter also, 30 years old. She's 30. अनि खासमा चाहिँ अब कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरले डिफ्रेन्ट फिल्डमा हात हालिराख्दाखेरि अब टाइम पनि त म्यानेज गर्नु पर्यो नि त. कति बिजी हुन्छ, यता पनि म्यानेज गर्नु पर्यो, उता पनि म्यानेज गर्नु पर्यो. अनि फ्यामिलीमा चाहिँ अब टाइम दिएन भन्ने कुराहरू, टाइम म्यानेजमेन्ट भएन भन्ने कुराहरू आउँथ्यो कि आउँदैन थियो, या आफूले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्दै जानुभयो? लकली जो मैले गर्थ्यो दिस वाज मोर लाइक अ हबी जस्तो थियो. इट वाज नट लाइक अ प्रोफेसन. एक्चुअली मेकअप आर्ट अल्सो इट वाज लाइक अ हबी द्याट बिकेम अ प्रोफेसन.
यो हबी हुँदा हुँदा प्रोफेसनै भइदियो होइन बिकज मेरो ब्राइड्सहरू आउन थाल्यो एन्ड अल सो एन्ड लकली गड हेज बिन भेरी काइन्ड आई हेभ अ कुक इन द हाउस हु कुक्स एन्ड यु नो सो आई डोन्ट हेभ टु कुक So, you know, because a lot of people have to cook in the house, no, for their family. So that takes a lot of time. So I didn't have to do that. So you saw it was easy for me. किनभने कतिपय हाम्रो सोसाइटीहरुमा त कस्तो छ भने अब वुमेनहरुले एक त केही गर्न लायो भने रोक्ने हैन गर्नु हुँदैन तिमीले किन काम गर्ने तिमी त घरमा काम गर्ने मान्छे हो भन्ने हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ बाउन्ड्रीजहरु एकदमै धेरै राख्दिने कि वुमेनहरुको लागि जुन तपाईको केसमा चाहिँ भएन त्यो त एकदमै राम्रो कुरा हो हैन खासमा यस्तो बाउन्ड्रीजहरु राख्ने सोसाइटीहरुको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाई I think त्यस्तो त अब you आजकल I'm talking about this century त राख्ने हुन्न because you know everyone women have moved so forward in life you know it's women empowerment as you said and you know like things there's so much more to think we can achieve so much today women are the CEO of banks and of business house you know so we cannot compare them to be just sitting in the house expect them to sit in the house and just you know khali household work garne they can multitask women are very efficient house ko pani garcha you pani and a lot of men are helping in the house these days so the mind thought and process has already changed now we can see everything is moving so forward हजुरलाई हेरेर चाहिँ आफू पनि फिट हुने हैन कामलाई पनि एकदम फ्रेश र हेल्दी बनाएर चाहिँ कसरी अगाडि लान सकिन्छ फिट हुने you said या आफू पनि फिट हुने हैन कामलाई पनि फ्रेश हेल्दी बनाएर अगाडि कसरी बढाइ I think it's all in the mind like you should not take stress I feel a lot of people they take stress सानो सानो कुरामा stress लिने and it's all about you should not take stress and you should not make your stomach a dustbin मान्छेले त बोर भए पनि खाइरा हुन्छ स्ट्रेस भए पनि खाइरा हुन्छ कति फ्राइड खाना चिया खाइरा हुन्छ अफिसमा बसेर अनि त्यो चियामा कति चिनीहरु हुन्छ you know like दिनभरि so you know that then you don't become healthy you know so I feel everyone should at least walk a little bit or do a little bit of yoga or a little bit and time नभए पनि control your diet अहिले त झन् टाइम छ नि कोभिडले गर्दाखेरि कोभिड टाइममा धेरै मान्छेको थट प्रोसेस पनि चेन्ज भएको छ you know but otherwise also you know मान्छेको काम हुन्छ नि बिहान 9 बजे अफिस जानु पर्छ 5 बजे फिर्ता आउने फेरि रनिङ अराउन्ड like you know but on that time exercise गर्न टाइम हुन but you have to think what you're putting inside your mouth that's very important अब हजुरसँग बस्दाखेरि मैले टिप्स नलिने कुरै हुँदैन हैन यत्रो अपर्च्युनिटी मैले कसरी ग्र्याब नगरौँ हैन लाइक सधैँ हामी फिट हेल्दी रहिराख्नको लागि चाहिँ हामी मेन्टली सबै कुराबाट प्रिपेयर भएर चाहिँ अलिकति हेल्दी हुनको लागि चाहिँ 3 ब्युटी टिप्सहरु दिनु पर्यो भने के दिनुहुन्छ 3 beauty tips okay one to I think you should always wear sunblock sunblock no matter what because sun ले आफ्नो स्किन लाई एकदम कालो र सेतो हुने कुरा हैन wrinkles दिन्छ and pigmentation sun is your biggest enemy of the skin so even if you're going out मुख धोएर लोग्ने मान्छे होस् या स्वास्नी मान्छे होस् sunblock लाउनै पर्छ मुखमा अनि त्यसले एकदम because मान्छेलाई क्यान्सर पनि हुन सक्छ नि स्किन क्यान्सर A lot of people get skin cancer, no, because of the too much sun when they're out in the field work and all that. Sunblock is very important, and a lot of water. One has to really hydrate yourself because you know, some toxins body but skin cha hydrate gare pani you know you feel fresh, you feel energized also, and completely try not have too much sugar. I think these 3 are very important. At least I believe in it. You धेरै गुलियो खाने केक खाने डोनट I mean के हुन्छ नि यो सबै गुलियो try and avoid sweets. Especially your चियाहरुमा पनि 2 चम्चा 1 चम्चा you know sugar is your biggest enemy of your body because those cancer cells ले पनि sugar खोज्छ हैन मान्छेको क्यान्सर हुन्छ नि किन because धेरै गुलियो for the body is the biggest enemy is sugar for the face is the sun so you know if you can avoid these 3 I feel यो कुराहरुलाई चाहिँ एकदम ध्यान राख्नु पर्यो you have to be a little healthy fit and do some exercise so हजुरको लाइफको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन एजमा हजुर पुगिसक्नु भयो धेरै कुराहरु भोगिसक्नु भयो धेरै कुराहरु देखिसक्नु भयो हैन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई लाइफ भनेको के रहेछ लाइफ भनेको के हो कस्तो लाग्यो मतलब हुन्छ नि हजुरको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ लाइफ भनेको के रहेछ and for me till now I'm 51 right now and when I look back and I just feel life is just meant to be lived live each day and every night be thankful to the gods you know and say thank you should always have a grateful prayer सुत्ने भन्दा पहिले जहिले पनि thank you र grateful गर्नै पर्छ भगवानलाई because we are so lucky to wake up and to a new day कति मान्छेहरुको you know कसैको के हुन्छ के you know like अहिले कोभिडमै कति जना गयो so I feel you have to live every day not say don't leave things for पछिलाई
ओ यो त म अलिकति 50 पुगेपछि गरौँला or something. Live each day so that you can turn back the pages tomorrow and say, oh my God, I've done it all. And I feel this that way. I got married young. I grew up with my children. My children, you know, they went to school. Then I did my profession. Then my husband, Lucky, was a very open, broad-minded person who let me live my dreams. You know, so I did everything I want to: singing, acting, dancing. I mean, like, name it. I'll someone TikTok, as I said, dancing in Bhairacha, but you know, whatever it is. So you just turn back and you should have a smile on your face. You should not morning to night just work, stress, just for the money and to earn the money. You know, live your life. Go out with friends for the weekend. Enjoy life. Go for holidays. ट्राभल पनि हजुर धेरै गर्नुहुन्छ नि खासमा गर्छु त्यस्तो धेरै त हैन पर गर्छु मेरो फ्यामिली नै छ इन्डियामा सो उनीहरुलाई भेट्दैमा त्यही फुर्सदै हुन्न त्यो बाइक चाहिँ हजुरको रहरहरु के छ अब के गर्न बाँकी छ लाइफमा अब के गर्नु छ जस्तो लाग्छ So now I want to this thing which I'm starting, this skin line. I'm really excited about it because I really want everyone's face to glow also, you know. So that's why I'm working on it. म एकदम पुरा आफ्नो पढाइ भइराछ. It's an online course in London, but we are doing this. कोर्स गरेर अनि सिक्दै हुनुहुन्छ सबै कुरा because we cannot invent creams just जे पाइते. We have to know what we are putting in the creams, no? भोलि कसैलाई पिम्पल आयो भने if they come and ask me, यो पिम्पल कहाँबाट त I don't know. I should know what I put in my creams. हैन because when people are trusting in you, they want to look like you, they want, you know, so you have to really work. So अहिले मेरो एकदम त्यो online पढाइ भइराछ. So I'm excited about this to launch this soon. This is my new excitement. Congratulations. Oh, thank you. I hope when it happens I will let you know. So अब खासमा त्यो बाइक चाहिँ अरु रहरहरु के छ जस्तो कि हाम्रो चाइल्डहुडमा हुन्छ नि म यो गर्छु म त्यो गर्छु म यो बन्छु त्यो बन्छु भन्ने कुराहरु हुन्छ हामी त्यो हुँदैन नि हैन लाइफ जसरी चलिरहेछ हामी त्यसरी नै चलिरा हुन्छौं लाइफमा के हुन्छ त्यो थाहा नै हुँदैन हुन्छ नि जुन तपाईको कुन रहरहरु थियो त्यो पूरा भएन अब के त्यो बाइक चाहिँ यो प्रोफेसन बाइक चाहिँ अरु के लाइफमा के गर्ने के एक्सप्लोर गर्ने सोचिरहनु भएको छ अब as I said this was the new thing skin line is my new rahar अहिले त most top priorities are then a little more traveling. I want to travel with my parents now because you know now they're getting older also so they're in their 70s and they love traveling so I want to now this my new thing is I want to take them here there go with them anywhere but just India कति ठुलो ठाउँ छ कति देख्न पाउँछ मान्छेहरु युरोप अमेरिका गएर आउँछ I find them the most boring places it's India you know there's so much to see in South India North India you know like Rajasthan कस्तो राम्रो ठाउँहरु छ you know so I want to travel with my friends now is the time I think one has to go inwards अब पुग्यो मलाई अब let's meditate go inwards and you know like think within अब जति काम गरे हैन अब आफुलाई पनि टाइम दिने बेला आयो पर लकीली मेरो काम त्यस्तो काम थिएन it was more as a happy काम like because मलाई यति शौक थियो त्यो passion थियो I was passionate about it so मलाई कहिले त्यो दिक्क लागेन गर्नलाई suppose even 10 जना आए पनि म गरिराख्थे because मलाई एकदम शौक थियो it's like मान्छेलाई कुकिङ को शौक भयो भने they can make no a chef it's not like to घाडो कति आयो मान्छे त्यस्तो थिएन I used to love it so it has always been a happy moment for me this 18 years of my makeup profession मान्छेहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ नि खासमा पैसा जहाँ धेरै आउँछ त्यही काम गर्ने म त एम्बिशियसै थिएन त्यस्तोहरु हुन्छ नि हैन खासमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई जे कुरामा स्याटिस्फाई हुन्छ हामी जे कुरा गरेर ह्यापी हुन्छौं त्यही कुरा त गर्नुपर्ने हो of course yeah for me because I was very happy just doing makeup I forgot to take pictures of the brides also मेरो दुलहीहरु आउँथ्यो मतलब उनीहरुको फोटो पनि खिच्न बिर्सिन्थ्यो अनि हाल्न बिर्सिन्थ्यो you know so मेरो धेरै क्लाइन्ट्सहरुले भन्थ्यो खै त तपाईको वर्क खै and I had nothing to show because I was so happy just painting their faces and saying bye good luck and you know send them off then I forgot to click but early people they're so professional they click the pictures they you know post it on media I never did anything and I was never ambitious if I was ambitious by now I'd be having a makeup school where I would be teaching makeup but म कहिले ambitious नै भएन that I was a little lazy in that field so you know you can't be so lazy like me That's amazing हैन अब त्यो त हुनै भएन नि आफूले काम गरेको छ भने त्यसलाई पर्फेक्टली गर्नुपर्छ तर तपाई चाहिँ त्यसमा अलिकति ह्यापी भएको भएर स्याटिस्फाई भएको भएर आफूलाई रमाइलो लाग्थ्यो त्यही गरेर राख्नु पर्यो yes it was a रमाइलो thing you know यताबाट एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने फेरि उता ओ गर्ने फेरि कहिले सम टक देन जजिङ कति शोजहरु जज गरिसकेको छु I have done all these कति थियो नि I forget the names also Mr. यो international यो त्यो you know
So a lot of judges. The whole 10 years धेरै just, काम गरेर अब त्यो बिर्सिने बेला पनि भइसक्यो it's very I can write a त्योभन्दा book पनि actually. अब औँलामा गनेर पनि सकिँदैन कि हजुरले Yes, गर्नु म त भएको बिर्सिन सक्यो, कुराहरू yes. But you know, I have a little book where I've already cut, paste, and I write all my, you know, यो वर्षमा यो भयो भनेर. So then when I look back, it's very interesting. त्यो कुराहरूलाई हुन्छ नि पास्टको कुराहरूलाई रिकल गर्दाखेरि ओहो मैले यो पनि गरेछु मैले त्यो पनि गरेछु भन्ने कुरा Exactly. So every innings of my life, touch wood, like from the 20 to 30 I was with my children, 30 to 40 I was in the media, and then 40 to 50 I was again doing I don't know के गरिरहेको थिएँ फेरि अब न फेरि again छोराले गरेर फेरि. सो म्याम करियरमा धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ मिस नेपालमा जज पनि हुनुभएको छ सो लेट्स टक अबाउट द्याट होइन मिस नेपालहरूमा जज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स रह्यो तपाईँको जज गर्दाखेरि त अब इट वाज अ नाइस एक्सपिरियन्स त्यो when I was a judge, Janisha Mokhtan was the winner. It was a very fun experience. So more than that, the funny experience was when I was called to do Miss Nepal makeup in 2003 जब प्रीति सितौला जित्नु भएको थियो त्यो बेला म भर्खर बम्बेबाट आएको थियो मलाई केही थाहा थिएन मेरो कोही असिस्टेन्ट पनि थिएन एन्ड आई रिमेम्बर व्हेन दे कल्ड मी एन्ड सेड यु हेभ टु डु द मेकअप यु नो सो म त अलिकति आत्तिन थालेँ सो मैले मेरो सिस्टर इन ललाई लिएर गएँ विथ आई ह्याड माई मेकअप बक्स गएँ दे वर 20 गर्ल्स and I was the only one, you know, and त्यस्तो हात पनि बसेको थिएन but I managed to do it. You know, it was thing, but it was like we had a short like a span of like कति 1 घण्टा कि 2 घण्टा गर्दा 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 I remember the MC who was there, I forgot to do her makeup. And poor thing, she was so upset. She was like, "Hey, मेरो makeup to garnu bhayena." So it was like a fun thing, you know, like so that was a very good experience. I'll never forget that. अहिलेको टाइममा त अब मिस नेपालहरुमा एउटा मेकअप आर्टिस्ट कल गर्यो नि उहाँहरुको असिस्टेन्टहरु कति हुनुहुन्छ हैन मेरो पनि मलाई कोहीले बोलायो भने मेरो पनि छ अहिले त but त्यो बेला त त्यो बेलामा कसरी म्यानेज गर्न गाह्रो भयो नि Exactly हो तर पनि गर्नु भयो but it was so much fun. I did. It was my first experience. I remember it was like a real challenge because you enter a room with just you and 20 girls staring at your face to do makeup and oh my god it was like what a challenge. I started my journey. च्यालेन्जिङ जर्नी स्टार्ट गरिसकेपछिको च्यालेन्जिङ मोमेन्ट नै त्यही हो कि अरु पनि केही छ शेयर गर्नुस् न थोरै challenging moment was actually I never took up films. धेरै आ पनि थियो फिल्म्स को you know like makeup but I said no to that. I said either I do brides or I do यस्तै you know like for these events modelsहरु पनि मेरो स्टुडियोमा आए पनि म गरौँला पर म उता जान्न उहाँहरुका I don't want to go there and stand whole day and keep doing that. So if they come to me I do it. So I had my little yes and no's and you know yo tyo ani so it was nice but I remember I did that TGIF also for 3 years. I did the makeup for TGIF Fashion Week and that was a very good experience because that time I had my whole crew and again we had 25 girls and we had like but we had a lot of time like from 1 o'clock to 5 o'clock. The show would start at 6 or whatever 7 but that was a great experience because all different looks we had to create because you know designer haruko different थियो looks different create garna pare. That was good fun. I got to see all these models. Now they were all supermodels everywhere but you know their beginning of their journey. It was nice to कति प्राउड लाग्छ you feel very nice. अब हजुरले खासमा इन्टरनेशनल मोडलहरुलाई पनि मेकअप गर्नु भएको छ इन्टरनेशनल प्लेटफर्महरुमा गएर नि गर्नु भएको छ त्यो एक्सपीरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो नेपालमा गर्दा र बाहिर इन्टरनेशनलमा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फरक पाउनु भयो ओके सो बाहिर म एक्चुअली बम्बे त्यसो वान त ल्याक्मे फ्यासन विकमा गएको थिएँ जहाँ मैले गरेको थिएँ पर उनीहरूले मलाई गर्न दिएन बिकज म न्यू थियो अनि उनीहरूलाई पनि यो न्यू कमर को हो भनेर अलिकति उनीहरूले दिएन बिकज नेचुरल उनीहरूको आफ्नै जज गरेन उनीहरूको आफ्नै मेकअप आर्टिस्ट थियो सो आई वाज अ न्यू कमर सो व्हेन आई वेन्ट टु देम दे सेड नो थ्याङ्क यू वी हेभ आवर ओन मेकअप आर्टिस्ट बट मेरो गुरुले उनीहरूलाई एकदमै रिसायो अनि भन्यो यु अल वर अल्सो न्यू कमर्स यु नो गिभ देम अ चान्स सो द्याट वाज माई एक्सपिरियन्स इन बम्बे बट यहाँ नेपालमा टिजिआइएफमा धेरै त्यो मिस इन्डियाहरू आएको थियो कतिजनाहरू आएको थियो कोहीसित नट गुड एक्सपिरियन्स बिकज उनीहरू अलिकति होइटी टोइटी यु नो आई हेभ माई ओन मेकअप वाट आर यु युजिङ यु नो त्यस्तो अलिकति यो एकजना अलिकति बर्ता थियो नाम लिन्न एउटा कोही मिस इन्डियै थियो उताबाट आएको अनि सी वाज थिङ उसलाई त मैले बेसकरी झपारिदिएँ पनि डोन्ट एक्ट टफ मेरो हाम्रो देशमा आएर भने तर्स्यो पनि बिचरा बट त्यस्तो बट अदरवाइज हु दे वाज कतिजना आएको थियो दे वाज अनाइडा सिङ्गर आएको थियो देन दे वाज आई फर्गेट दे वाज द्याट what was her name? Miss India? I forget her name. The time beautiful. Dinah Hayden.
त्यसलाई we did all this makeup. So a lot of people I've done who've come to Kathmandu. उनीहरूलाई चाहिँ नि मैले गरेको छु. They've all been nice. यो जर्नीसम्म आउँदाखेरि काम गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदमै प्राउड लागेको एकदमै खुसी लागेको मोमेन्ट चाहिँ कति बेलाको थियो? I was proud that even her Queen Komal had also called me when she was the queen. And I remember, the word went around and she called me and she asked me to do makeup for her. And, I felt like, okay, it's reached there also. They also know that, there is something. Because they have their own makeup artists, no? They have their own beauty. So she also gave me a try because it was His Majesty's birthday, King Gyanindra's birthday that time. And she had asked me to do the makeup. So I thought, okay, that's nice. It was quite a proud moment, So अब जर्नी केही कुरा गर्ने हो भने हजुरले धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ, धेरै इन्टरनेसनल नेसनल धेरै मान्छेहरू पनि भेटिसक्नु भएको छ हैन? अब एज अ वुमन काम गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको पर्सेप्सनहरू हुन्छ हैन, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ, अलिकति डोमिनेट भएको पाउनु भएको छ या कस्तो एउटा महिला भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिलिङ आउँदो रहेछ? Oh, but luckily, as I said, touchwood, in my case, it was not like that. I got a lot of respect because I gave a lot of respect to people. You can't be hoity-toity and say moi ho or mo ho. You have to always jhukna parcha, you have to have a good mouth, good, you have to talk well. So I used to really talk well to people. So they gave me a lot of respect too. So they never made me feel mahila bhaira. In fact, Nepal, they never make you feel like that. People are very forward. Nepal people are very forward thinking, very progressive. They are working, they are fashion conscious, fashion forward. So they don't think like that. It's not some other places. यहाँ हुन्न त्यस्तो. अबको टाइममा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मेकअप फिल्डमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुन जरुरी के छ? हजुरलाई के लाग्छ? अहिले त there are a lot of makeup artists there, lots of them, and they are very good, one better than the other. And and now more than them, everybody knows how to apply makeup because thanks to YouTube. It's just there. You just have to buy the product. A layman can also apply it, So, so now what I feel I should tell the makeup artists that you should have a lot of tolerance spa. Because actually people don't have that tolerance spa, no? Whether it's for marriage, a lot of divorces happen because they don't have tolerance spa. So even in the makeup field, because when your client comes to you, we have to have patience. They might say, I don't like this color. Or they might just say, I don't like this shade. Or they might just shout at you. You can't shout back at them. You have to really have that tolerance, which I hope the new generation have. So I should tell them that they should have that tolerance spa. खासमा मेलहरुले चाहिँ बडी पेमेन्ट लिने अनि त्यसलाई दिदा पनि अलिकति नहिचकिचाउने, फिमेलहरुलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्न पनि अलिकति गाह्रो मान्ने टाइपको कुराहरु पनि आउँछ. ए हो, मलाई चाहिँ यो थाहा भएन यो कुरा. I didn't know this, but that's not nice. I don't think अहिले होला, मेरो टाइममा होला, अहिले चाहिँ त्यो छैन. But I remember there were many times when people came up to me, men came up to me and said, "Ma'am, thank you so much for bringing this, this thing saying makeup artist in Nepal. At least हामीलाई people respect us. हामीलाई त्यो दर्जा दिएको छ. पहिला त यहाँ छिटो गरेर मेकअप जाऊ, they used to treat us like that. But now we've got a name, we can call ourselves like makeup artists. We've got that, name tag. So a lot of people have come and thanked me. So I feel very proud to have started that. हाम्रो लाइफमा सबैको लाइफमा एउटा रोल मोडल हुन्छ हैन, हामी जसलाई हेरेर चाहिँ उ जस्तै बन्न पाए, उ जस्तै गर्न पाए भन्ने हुन्छ. हाम्रो दर्शकहरु कतिजना दर्शकहरुको लागि चाहिँ हजुर रोल मोडल हुन सक्नुहुन्छ हैन. सो हजुरको बारेमा थाहा पाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरले कसलाई लुक अप टु गर्नुहुन्छ? I look up to this Rajmata Gayatri Devi. She is from Rajasthan. And she's the most elegant lady. She's no more, but you can look her up. I've met her in real, and that lady, when I met her, she was 80 years old or 75, but she was so elegant, so confident. उहाँहरुको टाइममा politicsमा गएर कस्तो कस्तो women's right लाई fight गरेर in the 50s, independence पछि इन्डियामा. So I really admire that lady. त्यत्रो महारानी of राजस्थानको भएर इन्डियाको भएर त्यस्तो गरेको मलाई I admire that lady. So I've always looked up to her and always wanted to be like her. So हरेक दिन बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ हैन, what motivates you to wake up every day? Just to say that it's a new day. I'm so grateful it's a new day. Because like every night I thank in the morning, the first thing I say, thank you God for giving me this day. I'm going to make the most of it. And then I say my prayers. I've got a lot of groups on WhatsApp, affirmations I write. So the prayers have been sent. We have groups where the prayers come from the collective souls from Mathi Bata. So they are sent and then we follow the prayers. So a lot of,
reading, awareness, all this is happening. भनेपछि कतिजनालाई थाहा पनि छैन होला यो हैन अब हजुर जुन योगा गर्नुहुन्छ हजुर जुन टिकटकहरु बनाउनुहुन्छ जुन हिसाबले हजुर बाहिर देखिनुहुन्छ नि त्यो हिसाबले त हजुर टोटली अलिकति डिफरेंट पनि हुँदो रहेछ हजुर मतलब रोज पूजा पाठ गर्नु हुँदो रहेछ यो त मेरो written prayers हो spiritual prayers but I am very religious. I know every mantra. I can be a mini pandit also. म रोज पूजा गर्छु मेरो आफ्नै पूजा कोठा छ रोज मेरो हरेक भगवानलाई पूजा त्यो त since I was 15 years old I've been doing nitya puja every day. I do my puja. भनेपछि त्यो चाहिँ कसरी फ्यामिलीबाट इन्स्पायर भयो? Yes, my mother. She always told us when we were small do puja bhanera. She made us, I have 3 sisters, so she made us choose our gods. And she's like, if you choose your gods, I will get you a little god. So I chose Durga Devi, and my sister chose Shiv, my other sister chose, Lord Krishna or something. So she had made us little murtis in silver and given it to us. Since then I've been always praying, so I've always been a Devi Bhakt. So भनेपछि चाइल्डहुडकै कुरा निकाल्नु भयो चाइल्डहुडमा चाहिँ कस्तो टाइपको बच्चा हुनुहुन्छ तपाई? I was an introvert. I used to be very shy, not talk too much. I don't know, म भिन्दै मान्छे अहिले धेरै बोल्ने भएको छु after marriage, but before marriage always quiet, not talk too much, shy, put my head down. So I wasn't much of a interesting person. As a student चाहिँ कस्तो खालको student? I was more on the creative field, not academically. I was never very bright. But creative I was always bright. Like I was very good in arts and crafts and music. I used to play the piano. I used to win awards. Piano ma. Creative field ma चाहिँ मान्छेले मलाई चिन्थ्यो. यो पढाइ ताकातमा त्यस्तो गुड थिएन. भनेपछि पढाइ भन्दा पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ भए. Not so much sports but all this art and craft. I was good. That's why I think it's art also. Yes. Even now. सायद त्यसले गर्दा पनि अहिले जुन स्टेजमा हुनुहुन्छ नि त्यो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको होला नि. I guess it was in me acting. I do a lot of theater. Theater I love acting so So अब फर्दर प्लानमा चाहिँ हुन्छ नि हजुरले थिएटर एक्टिङ मन पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिङहरुमा जाने सोच्नु भएको छ कि छैन प्लानिङ गर्नु भएको छ? त्यस्तो त एक्टिङ हैन त्यो मुभिज एक्टिङ हैन. अब there's some role some friend does that's different. But theater I love theater. I love watching theater and if there is any plays or something I love to do it. I can do it. I'm very good at. So लाइफमा निरन्तर अगाडि बढिराख्नको लागि हार नमान्नको लागि यदि आफूले केही चाहेको कुरा चाहिँ गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ हामीसँग चाहिँ के कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई एडभाइस गर्न चाहनुहुन्छ? I feel to move forward in life, firstly, you should always be positive. And it's very easy to say be positive, but people think it's manchile. But you have to tell your mind that, yes, I am going to be positive. I'm not going to let any negative thoughts come in my mind. Whenever there's a negative thought, just say cut 3 times. It will go, it actually goes. And you manifest what you want to the universe. Malai yo chai bani, manifest it and just believe in the power of the universe. Ai halcha. And don't talk about people, don't sit and bitch about people, don't be jealous of anyone. Because everyone's going through their own journey. Don't body shame anyone. मान्छेले भन्छ नि यहाँ त नेपालमा मान्छेले हेर्ने बित्तिकै कति मोटो भयो कति दुब्लो भयो. That's the first thing हैन. कति कालो भयो कति गोरो, Don't do that. Why? सबैजनाको जर्नी हो. कसैको के भित्र, के होला, hormonal problems. So you should not judge anyone. Just live life. I mean, I just feel everyone's in the 21st century. You have everything in your hands, palm of your hands, the phone, from Google to everything is here. Enjoy it. हाम्रो टाइममा त के हुन्थ्यो के पनि थिएन. Black and white TV हुन्थ्यो, TV नै थिएन. त्यहाँबाट कस्तो evolution भएको छ, अहिलेको youthलाई त everything is there. So make the best of it. I feel just enjoy and be so happy. And always write a gratitude book. Have a journal and say thank. In a day, I think one should say grace 5 times at least. Even after I finish a bath, I say thank you for the water. आज पानी कहाँ पाउँछ आजकल? पानी पाएको पनि धेरै ठुलो कुरा हो. 10 years from now or 20 years from now, मान्छेको घर त ठुलो हुँदै जान्छ, पर पानी त पाउँदैन नि. हामीले जे पाउँछौं त्यसको लागि एउटा रिजन हुन्छ हैन, त्यसको लागि चाहिँ हामी सधैँ थ्याङ्कफुल हुनुपर्छ. You have to be thankful. The more grateful you are to the universe, more things will come to you. Then you're more aware of every little thing. I always do that. And it's a lovely time talking with you. Oh, thank you so much. Likewise. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you, everyone.
दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्नेह राणा। उहाँ प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै विभिन्न कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँको बारेमा तपाईँहरूलाई कति कुरा थाहा थिएन होला, यो कन्भर्सेसनबाट धेरै कुराहरू पनि थाहा भयो होला। जुन एजबाट उहाँले आफ्नो करियर स्टार्ट गर्नुभएको थियो, स्टिल सी इज गोइङ अन होइन, विथ फुल अफ इनर्जी। हामी पनि त्यसरी नै आफ्नो कामलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाइराख्नुपर्छ भन्ने इन्फर्मेसनका साथ आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।